سلام سلام، واش الصوت هو هذاك؟ اليوم دونك سلام، عطيوني واش كتسمعونا ولا 5 ميرسي بوكو مسيو محمد. سلام، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. بارطاجيو هذا اللايف على ابعد نطاق. اليوم سي لو سان فالونتان و ميم طون اليوم هو العيد ميلاد ديال السيد النقيب وزير حقوق الانسان سابقا المناضل السيد محمد زيان. محمد زيان اليوم تيكمل 80 سنة في السجن وكيدوز العيد ميلاد ديالو في سجن العرجات. Donc Mohamed Ziane, le plus vieux prisonnier politique au monde, c'est historique, encore un triste record pour le régime marocain. Mohamed Ziane, ancien bâtonnier, ancien ministre des droits de l'homme au Maroc, fête ses 80 ans aujourd'hui, le jour de la Saint-Valentin, en prison. Il est actuellement très malade, on lui souhaite un prompt rétablissement. دونك فوالا نشوفوا الناس شنو تيقولوا. حنا كنتاسفوا لجميع المعتقلين السياسيين، جميع معتقلي حريه الراي، جميع الاشخاص اللي كاينين ظلما وعدوانا، جميع الاشخاص اللي كيلفقوا لهم تهم وكيجيبوا لهم تهم مخترعه باش على انهم يدخلوهم السجن. اخرهم السيد ياسين الثوار، وبالخصوص السيد محمد زيان باعتباره أكبر معتقل سياسي في العالم. 80 عام دابا هو في السجن، والمغاربة كاملين عارفين. وخا النظام المغربي يبغي يختار عليه ويقول راه دار ولا 11 تهمة، ولا المغاربة كاملين عارفين، سواء اللي قادرين يقولوها سواء اللي ما قادرينش يقولوها، عارفين علاش كاين السيد محمد زيان في السجن. On a décidé de faire un petit live hommage pour Mohamed Ziane. On espère qu'il verra cette vidéo, ce live. Et j'invite tout le monde très simplement à laisser un commentaire pour toute la famille Ziane, pour son fils qui se bat actuellement, Monsieur Maître Ali Ziane, pour sa libération, et pour ses autres enfants qui sont évidemment attristés, pour ne pas dire complètement effondrés de l'emprisonnement de leur père. Et c'est un petit peu le père de tous les Marocains, vu son combat, vu son âge avancé, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, qu'on soit d'accord ou pas avec son parcours, il n'a pas à être enfermé pour sa liberté d'expression, et surtout à un âge aussi avancé, ce qui montre la cruauté de ce régime infâme qui doit être condamné d'une manière internationale pour tous les emprisonnements iniques des prisonniers politiques marocains, dont le doyen de tous les prisonniers politiques, Mohamed Ziane, qui doit être libéré sans aucune condition. Et vu son âge, et comme je l'ai dit en début de live, Mohamed Ziane est actuellement très malade, sa santé inquiète tout le monde, et il est inhumain de le laisser en prison. C'est une condamnation à mort du régime marocain envers le doyen de tous les prisonniers politiques. Donc voilà, الحرية لسيد زيان، الحرية لجميع المعتقلين السياسيين. سيد زيان في السجن، حنا ما نسيناكش، ان شاء الله ان شاء الله يخرج بالصحة ديالو. كما كتعرفوا هو مريض، كان مريض في السجن، مريض، وكان الصحة ديالو ما مزياناش ديغنيغمون. نتمنوا ليه الحرية وهو وجميع المعتقلين السياسيين. دونك فوالا نقرا بعض التعاليق. On va lire un peu vos commentaires. Je vais laisser le live ou pas parce que مخزني ولا ماشي مخزني، كيبقى انسان، كيبقى على شنو كيدير دابا وشنو هي اشنو قال ديغنيغمون وعلاش دخل السجن على ود المغاربه، على با فورسيمون على ود المغاربه ولا على ود الدفاع على حقوق المغاربه. دونك فوالا كيبقى انسانيا على اننا نتضامنوا معاه بلا ما نقولوا اشنو دار في السابق. حنا كنشوفوا المواقف ديالو الان، هو وقف مع المغاربه، كيهضر على المغاربه، كيفضح واحد الجهاز، كيفضح الجهاز الامني، باغي يعرف فين هي الثروات المغاربه. دونك فوالا. Et c'est l'un des seuls qui parlait du Maroc, qui parle maintenant à l'intérieur du Maroc. Quel homme politique maintenant actuellement
parle de la manière franche dont parlait Mohamed Ziane, avec laquelle parlait Mohamed Ziane. Je peux vous dire personne. Il avait un courage, et il a toujours un courage incroyable. C'est quelqu'un qui a tout perdu. Il avait beaucoup à perdre. Certaines personnes n'ont rien à perdre. Lui avait beaucoup à perdre, avait ses business, avait un énorme confort. Et il a tout sacrifié pour la liberté d'expression, pour faire évoluer la condition des Marocains. Quoi qu'on dise de son parcours, qu'on soit d'accord ou pas, c'est quelqu'un qui a tout perdu pour sa dignité et pour la défense du peuple marocain. Donc on est tous obligés quelque part de le soutenir, surtout vu son âge avancé. Et maintenant on a des nouvelles par rapport à sa santé défaillante, donc il est inhumain de le laisser mourir en prison. Le régime marocain l'a condamné non pas à 3 ans de prison, mais l'a condamné à mort. Merci beaucoup. دونك شكرا. غادا نمشي نديرو لايف عندك في القناة بزربة. التحقوا بنا في القناة ديال عدنان. ميرسي بوكو. ميرسي. هذا كان فقط من اجل على اننا نتمناو عيد ميلاد سعيد، واخا هو في السجن ما غاديش يكون سعيد، mais نتمناو ليه على انه الحريه تكون ليه ولجميع المعتقلين السياسيين. Le hashtag, il faut faire évoluer le hashtag. Je sais que Ziane est très friand du hashtag. Il nous disait toujours en privé, faites un hashtag pour les pauvres Africains qui ont été massacrés, 1 milliard, il faut faire quelque chose pour eux. C'est quelqu'un de vraiment profondément humain. On le connaissait personnellement. Il ne faisait pas semblant d'avoir un combat pour les Marocains. Il était vraiment très préoccupé par la condition des Marocains et des Africains en général. Donc n'hésitez pas à partager le hashtag FreeZiane. ميرسي بوكو. شكرا جزيلا. نتبقاو على خير. ترقبوا فيديو حصري، ما غاديش نقول لكم بزاف. شكرا جزيلا لكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم، وغادي يكون مفاجاه. الناس اللي شافوا في هذا اللايف غادي يكون مفاجاه ومفاجاه كبيره جدا. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم.